let's get started. Selamat datang. Kita akan covering topic about creating habits. Kunci utamanya hari ini is to really understand bahwa turning processes into execution atau into habits, it should be an intentional and a continuous journey. Okay, so here's some of the common problems yang kita dengar saat implementing sebuah proses ya. These are the things that we hear when we're implementing processes. You'll probably hear that it feels very rigid. Jadi kita nggak punya ruangan untuk gerak. We don't have room to move. Ini, sometimes this is felt by the team atau even felt by the leaders themselves. The other thing is that sometimes people feel pressured. Mereka merasa tertekan. Commonly, the cause of this is that kita menggunakan proses atau data untuk menilai orang. So sometimes the cause of people feeling pressured is that we're using data and processes to judge people. Or people are feeling judged because of it. Mereka merasa dihakimi. And then the third thing is that it feels very robotic ya. Jadi rasanya kok kita mau diubah jadi robot gitu. Kita nggak bisa ngeluarin personality-nya kita sendiri. Yeah, these are some of the complaints that people have, and as a result, processes tend to not get used for a long time. Jadi biasanya karena perasaan-perasaan ini, proses tuh suka nggak digunakan untuk lama. Jadi cuman awalnya doang seru, abis itu nggak. And what we get is organic performance. Jadi yang kita dapatkan adalah hasil yang sifatnya organik gitu. Jadi banyak tergantungnya dengan faktor eksternalnya. Right, the odds of your success is dependent much more on external factors. And it can also be very much people dependent, key person dependent. Jadi ini tergantung banget dengan orangnya. So if the person is not there, your results might not be there. Kalau orangnya lagi sakit, dan mungkin juga hasilnya nggak sesuai gitu kan. Or even if the economy is not good, then your result is not good. So this is what we get if we settle for the excuses ya. Ini biasanya kita dapatkan kalau kita settle dengan excuse-nya. Let's look at the opportunity that you have ya. Kita pengen lihat kebalikannya dari sini. So the first thing is we want to flip the mindset from thinking that it's too rigid to it being structured. Ya, jadi kita pengen mengubah pola pikirnya dari sesuatu nih kok bikin kita nggak bisa bergerak ke sesuatu yang ada strukturnya. So if you look at athletes ya, kalau Anda ngelihat atlet atau orang-orang yang menginginkan kinerja tinggi, pasti mereka punya strukturnya. They're very clear when they're supposed to exercise. What type of exercise are they supposed to do, how hard and how long. Ya, mereka biasanya ada programnya, ada strukturnya, kapan harus latihannya, tipe latihannya, istirahatnya, makannya, dan seterusnya. So what we want to be able to do here is to define the structure so that there's room for people to, so people know the room that they have to maneuver in. Jadi yang kita inginkan di sini adalah menciptakan ruang bermain yang jelas, di mana mereka tuh tahu bisa bergeraknya di mana saja. Bukan berarti kita menghilangkan ruang geraknya mereka. The next thing is that we want people to feel energized ya, instead of feeling pressured. Jadi selain yang kita inginkan adalah mereka merasa mendapatkan energi tambahan lebih seru daripada mereka merasa tertekan. Nah, ini akan terjadi kalau mereka merasa dan mengetahui bahwa mereka ini lagi ngikutin sebuah perjalanan yang akan membuat mereka tuh hebat gitu kan. So you will get this feeling of energized if people know that they're on a journey to greatness. Yeah, if I know that I'm going on this journey and I'm going to become the greatest in my field, the greatest in what I do, I'm becoming a better version of myself each day, each week, each month, each year, then people will get a positive energy out of it. And then ultimately, people also we want to turn the way they think from being robots to being high-performing athletes. Ya, kita pengen ngubah mereka nih jadi pemenang medali pola pikirnya, right? Where when you look at the best athletes, they're all probably about equal in terms of their performance, their training, their strategy, and everything like that. They're doing all the basics at a very high level. What sets them apart is their personality. So we want to celebrate personality, but we know that the formula is going to be basics plus personality. So you got to be strong at the basics.
Ya, jadi kalau kita ngelihat tentang atlet yang bisa juara, biasanya itu mereka pola latihannya hampir sama. Ya, skill-skill yang mereka latih itu hampir sama. Tapi yang bisa membedakan mereka adalah personality mereka, kepribadian mereka atau stylenya mereka. So, jadi bukannya kita ingin menghilangkan stylenya orang, kita pengen memanfaatkan stylenya yang beda-bedanya orang ini, tapi kita memastikan bahwa mereka fundamentalsnya atau basicsnya ini sudah sangat kuat, karena itu yang membantu orang benar-benar bisa stay di level tertinggi. Penguasaan dari fundamentals, ya, your mastery of your basics is what's gonna turn you into a high level athlete. So, if you focus on these three things, kalau kita bisa memastikan mindset kita nih terpikir tentang 3 hal ini, then ultimately you're gonna get this high performance. Ya, kita akan bisa mendapatkan high performance-nya ini. And I have chosen this picture on purpose. Saya nunjukin gambar ini secara umum bahwa there's a principle called critical mass. Ya, jadi ada prinsip yang namanya critical mass, di mana kalau kita ngelihat garisnya ini, awalnya mungkin perkembangannya nggak terlalu kelihatan. Ya, so at the beginning of your journey to greatness, the results may not be immediately apparent. Oke, jadi kalau contohnya Anda bikin komitmen untuk, misalnya kita biasanya makan atau minum gula, right? If you have a habit of consuming sugar, kalau Anda bikin komitmen untuk tidak makan atau minum gula setiap harinya, if you make a commitment to not eat or drink sugar each day, hasilnya nggak akan kelihatan dalam 1 minggu. You might not see the results in 1 week. Ya, you might not even see the results in 1 month. Tapi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, hasilnya bakal kelihatan banget. Orang yang setiap hari konsumsi gula dan orang yang setiap hari tidak konsumsi gula. So, success is a long-term game. High performance is a long-term game. Right? If you look at athletes, kalau kita ngelihat atlet, nggak semua atlet langsung jadi jago. Yeah, they all go through this journey of being a youth athlete, and then a student athlete, and then an amateur athlete, and then a professional, maybe even paying their dues through the professional ranks. Ya, jadi progresinya seorang atlet yang high performer itu mulai dari kecil sampai usia dewasanya tuh terus perkembangannya. Dan begitu ada satu saat di mana mereka istilahnya world class, itu perkembangannya eksponensial. Right? So once you hit that critical mass of once they enter the world-class status, their growth is exponential. All right, so I'm going to show you some of the key principles how to make this change can happen. Ya, yang pertama, you need to consider your approach slope. Approach slope ini sebuah terminologi yang digunakan oleh para pilot gitu kan. Jadi kalau pesawatnya ini mau mendarat, okay? Kalian sebagai penumpang pesawat, pengennya tuh pesawatnya mendaratnya seperti apa? Smooth, right? You want it to go nice and smooth and comfortable. What happens kalau pilotnya agak kecepatan dan mendaratnya banyak guncangannya gitu? How do you guys feel? I automatically try to press the brake. Exactly. Padahal nggak ada brake. So, this is exactly the same saat kita ingin menghadirkan perubahan. Right? When you're introducing a change in the company, you want to have a nice approach slope so that your idea lands in a very gentle way. Ya, jadi kita ingin memastikan ide kita ini bisa mendarat dengan nyaman dari sininya. So, okay. Alright, so the next thing that we need to consider is knowing the flow. Jadi kalau kita ngomongin prosesnya itu sendiri, kita harus tahu alurnya dari sebuah proses itu sendiri itu enaknya bagaimana gitu kan. So the ideal flow adalah leaders harusnya supporting the team, and the team is supporting the customer will support the business, and business will support the leader. Jadi PR-nya nih, leader pengen bantu timnya berkembang supaya timnya makin mahir untuk membantu customer-nya berkembang. Makin berkembangnya customer, makin sering dia akan bantu kita berkembang bisnis kita. Semakin besar bisnis kitanya, ya leadernya dituntut juga untuk lebih berkembang lagi. That's the cycle. But if we're talking about designing the process itself, ya, jadi kalau kita ngomongin proses design,
ideally kita pengen bikin proses desainnya nih dimulain dari sini dulu. Right? What does the business actually need? Kita butuh bisnis ini yang bisa bantu customer dalam bentuk apa, seperti apa. Right? Dari situ bilang, okay, so then berapa customer yang kita butuhkan segala macam. So you start with di sini business modelnya dulu gitu kan. Habis itu kita tahu, okay, bagaimana sih caranya kita bantu customernya end to end. Mulai dari dapetin customer all the way sampai bikin mereka happy dan bikin mereka repeat dan kasih referral. Right? So jadi you want to look at the business first. And then okay, dari business needs it to be this way. Customers need it to be what way supaya mereka happy. And then kalau customernya butuh seperti itu, dan kita harus tahu timnya nih harus ngapain aja gitu loh. Sorry, that should be number 3, ya benar. And then after that, kalau kita udah tahu timnya harus ngapain aja, we want to make sure bahwa pemimpinnya juga harus tahu mesti ngapain, caranya dia bantu timnya bagaimana. Nah, ketiga, kalau kita udah atur itu, kita harus tahu juga sekarang konsep tentang tight and loose gitu ya, dimana kita harus ketat dan dimana kita bisa agak longgar sedikit gitu. So saya nunjukin gambar ini sebagai contoh kita nonton sepak bola. Okay? Kalau di sepak bola yang harus ditaati oleh tim kita adalah peraturan sepak bola. Okay? Ini mereka nggak boleh melanggar itu, karena kalau melanggar nanti bisa dapat kartu merah lah, lawannya bisa dapat tendangan bebas atau bisa dapat throw in lebih banyak atau apa gitu. This is given. Kalau Anda main di tim saya, ini udah peraturan minimum yang harus kalian ikutin. Ya, lapangannya segini dan segala macam lagi. Kita harus tahu sebagai pemimpin, when do we have to be tight, when do we have to be loose, where do we have to be tight and where do we have to be loose. Ya, jadi sebagai pemimpin kita harus jelas banget kapan kita harus ketat dan kapan kita bisa agak longgar dengan mereka. Dan semakin jelasnya definisinya itu, ya, the better we can define what they can and cannot do, the easier it is for everyone to operate smoothly. Ya, jadi kalau kita bisa lebih jelas menjelaskan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan ruang bermainnya di mana, itu memberi space bagi mereka untuk ngeluarin personality-nya mereka. Jadi nggak jadi kayak robot aja gitu. So that's tight and loose. And then the next thing that we need to think about is about velocity and altitude. Ya, jadi kita harus mikirin tentang kecepatan dan ketinggian kita bergerak. So, secara umum, kalau kita, okay, let's take it step by step. Kalau kita jalan kaki, right, if we're walking, paling banyak dashboard yang kita butuhkan adalah mungkin Google Maps. Right? The most that we need is just to know where we're going is the map. Oke, kita bisa sambil pegang handphonenya sambil ngelihat jalannya udah bener apa enggak. And then saat kita naik mobil atau naik sepeda motor, instrumennya sedikit lebih banyak. Ya kan? Once we go in a car or a motorcycle, we have more dashboards that we're looking at. We could still be looking at the map. Mungkin kita masih ngeliat petanya. Terus mulai ada speedometernya, ada segala macamnya lagi yang kita lihat. Just to make sure that everything's working because we're going faster. Ya kan? Jadi kalau naik kendaraan gitu kita mulai butuh instrumennya lebih banyak karena kita bergerak dengan cepat. Plus, when we're walking, ya kalau kita lagi jalan, if we're going the wrong way, easily we can just turn. Ya, you can't just leave your car in the middle of the road and say, okay, I'm going somewhere else, I'm doing something else. Ya, jadi agak susah kalau kita udah mulai di kelompok ada beberapa orang yang udah mulai kita pimpin, kita punya mesin yang udah lebih besar ini, kita nggak bisa cuman okay, matiin aja deh mesinnya, kita ganti lagi. Right? And then if you're looking at planes, kalau Anda ngomongin pesawat lagi di mana kita kecepatannya lebih tinggi, altitude-nya tinggi juga. Susah untuk kita mengemudikan pesawat itu hanya mengandalkan mata kita saja. Kita malah harus bisa terbang hanya menggunakan instrumen. Right? The faster and the higher you go, the more you have to rely on your instruments, on your data. Ya, jadi kalau di penerbangan gitu kan ada istilahnya fly by sight and fly by instrument. Ya, jadi ada istilah kita terbang hanya menggunakan mata atau terbang menggunakan instrumen.
Kalau kita terbang menggunakan mata, nggak mungkin kita bisa terlalu tinggi altitude-nya dan nggak mungkin bisa terlalu cepat. Ya, the same thing with your team. Hal yang sama dengan tim Anda. Semakin cepat, semakin tinggi kita pengen performance-nya mereka, semakin banyak kita membutuhkan instrumen-instrumen di sekitar kita. Right? So the faster and the higher you want your team to go, the more you're going to need instruments around you. So when it comes to data, yeah, what we want to make sure that we avoid, yang kita ingin pastikan itu kita hindarkan, adalah this approach of grading someone. Kita nggak ingin menilai orang, right? So data should not be used for grading, because grading means this: people don't want to be judged. Right? Jadi kita harus dari dua sisi memastikan bahwa data itu bukan untuk menilai orang. Okay? But what we want to make sure that people understand bahwa data itu peran nomor satunya, the number one role for data is to provide insights. Ya, data itu gunanya adalah untuk memberi kita informasi supaya kita bisa mengetahui langkah berikutnya apa gitu, right? So we want data to provide us insights so we know what the next steps should be. Ini adalah you need to make sure that kita bisa menciptakan momentum through creating cadence. Ya, kita harus bisa menciptakan, we have to create momentum through creating cadence. So what is cadence? Cadence is sort of like a rhythm. Ya, jadi in running, kalau kita when in running, the faster you run, technically the less impact and pressure you'll have. Right? The slower you run, the more impact and weight that you have to carry. Ya, jadi kalau kita ngomongin lagi lari, makin cepat kita larinya, impactnya saat kita nyentuh tanahnya tuh harusnya lebih sedikit. Right? Dan bebannya juga yang kena tuh akan lebih ringan jadinya. So, makin lambat kita bergerak, makin berat untuk kita. In cycling, it's the same. The faster you pedal, the less weight, faster you pedal at lower gears, right? The lighter the movement becomes. Kalau kita bisa ngejot lebih cepat dengan gear yang lebih rendah, yang ringan, kita bisa lebih jauh perginya, lebih lama. Tapi kalau kita genjotnya dengan peran dan gearnya yang berat, itu akan kerasa lebih capek ototnya kita. Right? So the key is we need to be able to develop our own rhythm, our own cadence, so that we can sustain the momentum. Jadi yang pastinya kita harus bisa mendesain sebuah irama, sebuah cadence di perusahaan kita untuk memastikan kita bisa sustain momentum yang ingin kita bangun ini. Ya, rhythm creates habits. Kalau kita nggak ada iramanya, kebiasaannya itu pasti akan hilang. Okay, so when we're talking about business, kalau kita ngomongin tentang business ini, apa ya? Well, for everyone, before I go about business, when we talk about cadence, every human being is built differently. Ya, setiap manusia itu badannya berbeda. So when it comes to running, when it comes to cycling, some people prefer certain cadences. Ya, jadi kalau kita ngomong lari atau naik sepeda, orang tuh akan punya preferensinya sendiri-sendiri tentang cadence yang mereka butuhkan. Right? If somebody is very muscular and strong, they might be quite happy with a lower cadence with higher gear. Jadi kalau ada orang yang mungkin ototnya kuat, dia akan lebih happy dengan cadence lebih rendah, tapi dengan gear yang lebih berat. Karena ototnya kuat. And some people don't have a lot of muscle, so they want to go on a higher cadence with lower gears. Yeah, so you gotta understand also in a company, there's no one cadence to rule them all. Jadi kalau di perusahaan nggak ada satu irama yang paling benar. What you want to find is the right cadence for you and for your needs. So obviously the most important tool in creating a cadence in a company is going to be your huddles. Ya, jadi tool yang paling penting saat ingin menciptakan irama di perusahaan Anda adalah huddles-nya kalian ini. We're going to cover huddles more in the next training. Oke, jadi kita akan bahas huddles lebih banyak lagi di training yang berikutnya.
All right. Hey, everybody, it's Marvin here. So that was our training. And if you'd like to get a copy of the workbook, just fill in the form below and you'll be sure to get all the tools that we use to help our clients with. All right. Take care and see you next time.